اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں. اس معاملے میں تمہیں کچھ کہنا ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس معاملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in this matter. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس in this matter. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. in this matter یہ وہی کہ وہی رہے گا. which mean اس معاملے میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. I can't do anything in this matter. I can't do anything in this matter. I can't do anything یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے. which mean میں کچھ نہیں کر سکتا. in this matter یہ ہمارا فریز ہے. which mean اس معاملے میں. can't یہ کین نوٹ کا شارٹ فارم ہے. بالکل فارمولے کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ what's your opinion in this matter? what's your opinion in this matter? what's your opinion یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے. which mean تمہاری کیا یا آپ کی کیا رائے. what's یہ what اس کا شارٹ فارم ہے. your یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے. which mean تمہاری یا آپ کی. اوپینین مین رائے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں. I am with you in this matter. I am with you in this matter. I am with you mean میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے. in this matter یہ فریز ہے. which mean اس معاملے میں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس معاملے میں تمہیں کچھ کہنا ہے. you have to say something in this matter. You have to say something in this matter. Next example for better understanding. اس معاملے میں تمہیں کچھ کرنا چاہیے. You should do something in this matter. You should do something in this matter. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. میرا کیا جاتا ہے. تمہارا کیا جاتا ہے. اس کا کیا جاتا ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وٹ پلس ہیز یا ہیو. ہیز یہ ہی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیو یہ آئی ہوئی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس سبجیکٹ پلس گاٹ ٹو لوز پلس کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرا کیا جاتا ہے یعنی میرا کیا نقصان ہے اس میں. what have I got to lose? what have I got to lose? تمہارا کیا جاتا ہے یعنی تمہارا کیا نقصان ہے اس میں. what have you got to lose? what have you got to lose? اس کا کیا جاتا ہے یعنی اس میں اس کا کیا نقصان ہے. اس کا کیا جاتا ہے. what has he got to lose? what has he got to lose? بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. ہمارا کیا جاتا ہے. ہمارا کیا جاتا ہے یعنی ہمارا کیا نقصان ہے. what have we got to lose? what have we got to lose? اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے باپ کا کیا جاتا ہے. میرے باپ کا کیا جاتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. یہ رہا تمہارا کتاب. یہ رہا اس کا گھر. یہ رہا تمہارا فون. یہ رہی تمہاری گھڑی. یہ رہا یا یہ رہی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. there is پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی, یور, آور, ہیز, ہر یا دیئر پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ رہا تمہارا کتاب. there is your book. there is your book. there is mean یہ رہا. your یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے which mean تمہارا. book mean کتاب. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ رہا اس کا گھر. there is his home.
There is his home. There is mean ये रहा his, ये possessive adjective है which mean उसका, home mean घर. One more example for better understanding. ये रहा तुम्हारा phone. There is your phone. There is your phone. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे इस जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये रही तुम्हारी घड़ी. There is your watch. There is your watch. There is mean ये रही, your ये possessive adjective है which mean तुम्हारी, watch mean घड़ी. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये रही तुम्हारी चाबी. There is your key. There is your key. One more example for better understanding. ये रहा तुम्हारा कार. ये रहा तुम्हारा कार. There is your car. There is your car. Next example for better understanding. ये रही मेरी दुकान. ये रही मेरी दुकान. There is my shop. There is my shop. My ये possessive adjective है which mean मेरी या मेरा, shop mean दुकान. Next example for better understanding. ये रहा हमारा स्कूल. There is our school. There is our school. Our ये possessive adjective है which mean हमारा, our. There is mean ये रहा. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. ये रहा उसका ऑफिस. ये रहा उसका ऑफिस. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. आस पास कोई दुकान है क्या? आस पास कोई पार्क है क्या? आस पास कोई बैंक है क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं आस पास. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नियर बाय. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. आस पास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय. इज देयर एनी शॉप नियर बाय. आस पास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय. इज देयर एनी पार्क नियर बाय. आस पास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय. इज देयर एनी बैंक नियर बाय. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आस पास कोई स्कूल है क्या? आस पास कोई स्कूल है क्या? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय. इज देयर एनी स्कूल नियर बाय. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. आस पास कोई होटल है क्या? आस पास कोई होटल है क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैम. वो खूबसूरत लग रही है. वो जल्दी में लग रहा है. मैं कैसा लग रहा हूँ. आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में. अगर देखा जाए तो ऐसे फकरे हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा सीम या सीम्स. प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ सिम. और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ सिम्स आ जाया करेगा. सिम या सिम्स के बाद हमें यूज़ करना है टू बी. और टू बी के बाद हमें लगाना है कंप्लीमेंट. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो खूबसूरत लग रही है यानी वो खूबसूरत लगती है. अगर बेसिक इंग्लिश में कहना हो तो फिर हमें यूज़ करना होगा शी लुक्स ब्यूटीफुल. ये बेसिक इंग्लिश है. एडवांस इंग्लिश ये है शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल. शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल. शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल ये एडवांस इंग्लिश है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. स्पेशली ये जो गोरे हैं
ये इसको बहुत कॉमन यानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और शी लुक्स ब्यूटीफुल ये बेसिक यानी ओल्ड इंग्लिश है। सो यू हैव टू यूज नो आडेज एडवांस इंग्लिश। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल, शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत लग रही है, शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो जल्दी में लग रहा है, ही सीम्स टू बी इन अ रश, ही सीम्स टू बी इन अ रश। ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं कैसा लग रहा हूँ। अब ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस है, तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, हाउ डू आई सीम टू बी, हाउ डू आई सीम टू बी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरी कारकर्दगी से मुतमईन लग रही है, शी सीम्स टू बी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, she seems to be satisfied with my performance. One more example for better understanding, वो पागल लग रहा है, वो पागल लग रहा है, he seems to be mad, he seems to be mad. Next example for better understanding, तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, you seem to be good, you seem to be good. One more example for better understanding, वो लोग खुश लग रहे हैं, they seem to be happy, they seem to be happy, they ये सब्जेक्ट है। One more example for better understanding, वो परेशान लग रही है, she seems to be upset, she seems to be upset. One more example for better understanding, तुम जवान लग रहे हो, यू सीम टू बी यंग, यू सीम टू बी यंग। बिल्कुल हम इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मसरूफ लग रही है, वो मसरूफ लग रही है, शी सीम्स टू बी बिजी, शी सीम्स टू बी बिजी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बीमार लग रहे हो, तुम बीमार लग रहे हो, यू सीम टू बी इल, यू सीम टू बी इल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थका हुआ लग रहा है, वो थका हुआ लग रहा है, ही सीम्स टू बी टायर्ड, ही सीम्स टू बी टायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम अमीर लग रहे हो, तुम अमीर लग रहे हो, यू सीम टू बी रिच, यू सीम टू बी रिच। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। वो समझदार लग रहा है, वो समझदार लग रहा है, और दूसरा फेकरा है तुम अमीर लग रहे हो, या ये मज़ेदार लग रहा है। दूसरा फेकरा इस तरह है, ये मज़ेदार लग रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।